Zingha tuni ihun tom na kita siap na buai mama di lepangan uang dek pan koi le kilo mo tu singkar kom kipa kom na deka imale sidang de program ini ka buci ahia akoya na kinel to khiu de kai kele chaka kia dek pan ji changina ahong bezela kual zini na nen sakle mai inangai kuat heya yai ko pela hi imun kip le ke ya tang ko na yom na le ke ya wai sia ta ko kum khat bang wa ke ke le ong be ho le chui dam nan le mo ni chi dan le khai kual zin na ni na zia le hi di nai kin ta hi ma le ban ga mi tun sia le wai dan ni non lo ni nuam sem mi ti ma bukim tari la be ni non lo ni pai bun chi ho ngai ke le to bun ngai ke le bang yang te loi su wa yaw non het lo di hi dan hi wai pen in tak a hi dan hi thak ina phok thak bangina aw hiala ye program dena hong kita lang nai tu le ke thu game zo chiamina sharing hun na u pe ma ti adim chi hi ko ya wai hun bang le tu ni hi hun tom ne ni ko zalen zo le bang le ai sang dingwa yai Christmas program hong sunga banga kipa na than nei bangai kele mu than nei bangai kele vei than nei sharing bangyang gen nom nei le hi kisu het lo ina gen sian le de wai sa wai ni na ka ham chiam ta ta hi tu tum Christmas hi man pha bang le ka sama ma ma ya ke ring bang ina yai Mumbai ya ichip dan ka za kha pat na bang le hiya bang za yam te ding na isa kha pat na hiya man pha ma mai ka sa mi tam mi tong chi khong hi boy na le ka ngai to he lo te loi la ka kha da hiya ke bang in sa idan ta kina mi ngai lo chi na koi lo ina small groups lampang sa ka prefer so area close so wai che na ki organize one so bana thui ke le le cha ki ngai phik na hi ben dum lo chi de te sa man pha ka sa kai manena tu tumbang le to pa hum pina thu bi ma mai na ka hiya thu ina tin te pathia ka ku sak thak lai a hi hun ni paisa pe hi ina genwa da boy chi bang da huat e chi te bang ina genwa tu ni na hi level Christmas chi tu ka man pha le chi tu ka e te dinga thu man pha hiya why ham happy today ding to the Christian kichi te hiule in light of Christmas no how now samindi chi kha ahia why to Chris ding to the Chris from the panete Chris akinga mi te hita ikin nai ngak na ama kim ngak mi dia dingina ihin huai ni te hin kwa pen bang chitamina ipai to zel dia chi kha tuni ge ni nai ki sakahia ho khalo le se ni chiria ma tu zin ka kwale ke ho rin nam gen kha ka tom tu kha tu ni Sunday ka 2021 ari last Sunday no last Sunday chira huai dan bangana tingai to hello Christmas last program pathian ni ko last program da to kana tingai to himale yai dan dia na hi 2021 sunga nei khanon lo di bang nei swaka wai zia kina tu ni ai game ding te hi bila patina hoi takina ngai toina kum hom tum ding pen bang le maswani hi na wai un sunga bang chi bang ina i khosa to dia bang chi bang ina i him to dia chi te hi sawo ki kum hom ding na ki sai hi amasai na Philippite bum ni tan son ni son le son le thum na yen khom zuat dia utsia hi zia kin kai peo ka ong lai kia hilowa ka ong lo lai le thu na man ki tam ma bamun law le lin komin na hodam na chia du sem hiaun ama lum tua dia no ma wa hamu sak le kon sem sa pa pathia hi chi hi imwa ya lai de na la ka hi le banga hiya amasa hiai ban hiai mai chi na verse 12 ma 6 akipan na sukule bangai hui chi le zan khong ale me sim kia Jesu Christ ong kin yang kia na mi hi na hong suana e te ding na hong si na kha a hong gen suka wai
ahong sina pen pathian poma wai zia kat mi teng teng tunga hilang teng teng tunga toy santa vindicate ta ahi dan kha ahong gen suka wai ba na ya kaum pa ya uchi hi zia kina mo uchi hi zia ka tua e bang cita di chile ka na hodam na chia tu laule lim ko bina sem hiaun zana Christmas ko ngai sim hiat pe uchi hi zia kin pathian ong kipian na Jesus Christ ong kipian na hodam na pe hi chi tu ka tu pian pathian ni lama ong kipian na pe pomta wan hung sang pe na koita hiya uchi hi zia kin no tu na ama gintu te ama amuan na koiten bang na chita ding wale a chi le chu na hodam na pe ka laule ling ko mina hiai ko bela on sem hi to no wai da ni na ong hin to chi ka ya i mo hiya a connection ni siam na ring na ka hom ye na hi a chi le bang chi da ni na hin to ze lewa chi ngai to ding hi ta le ham hodam na hin hiya pi ding da ni chi mai ding na lai siam tho pan sanin le i Christmas text ising hiya sa ge tum to ni na bang sa hiya men suk le i chia ye hi topic khat kong bang le sa mon khat again he tham himale tu ni na za buat dewi na again ni na ina hi sa bang le himai the ina hi khang nai lo hi le commitment thak bang le bowling na ki sa ni na uchi na hi asa tu le lo asian khe tu tak tak hin pi zo lo ni tu te ki game kong lo hi hi takina pathian ko pang kho pathian ha na tha gui to pang kho ma hi ding chi khalai se to sing sa na hi mana ama to izo ni mo zolo ni sa ko ma ki pat nu chi la ne ko ki thang sa lo ai chi wai sia ki na tu ni na hi ngai kwa na hak to en le chi hi ka hom sia na hiya khan na chu ka mai ye ngui chi le lam tu ma pai kum tha bong tung di ngai ke in light of Christmas hi chi bang tu ka hodam na tam mi dia ring in su ba hiya wai Chris a hodam na tam ta siam kha kita nei tu ki khen ta ihi na le ki khen ta hodam na uchi tu ka unworthy hi lai le uchi bang a priceless salvation nei mi de why like free gift is oma lai why ka ding chu bang hi ai ihi ni ichi dia ma bang chi bang hi ni hi ya mi chi le lam tu ma pai mi bil de bang ina bang hi ai ngui chi le ma khai bung ni tan son le ni na bang i mua ichi le Herod kia maki no lo di na amang wa kau hilaong sia kun amau ko la lam tua ma apai tau hi ya itu bang ni ma khai en me ma khai bung ni na ba ai mui chi le mi pil ten Jesus Christ ba ve na wa nya va na aksi amau ka astrologer si te loi ai di ma Persia lam pe ka ko ki pa nom ti pan nge rai kin ta di Bible la ta bang za hiam le la wa pa hi man na pam se ko hiam mi che ông bay khi zuan đi lâu na akha bang ông bay tao đi điện tao ấy su đi đến không quay lại kiếm yêu con bay đi mày mà đi chàng chắc là action zui đi lâu à có ba combination vài muốn ta hùng ta cả chút ông tung đi kiếm mà đi ra này nha anh đi biểu tên bang ấy à ông đi mà sao tôi chỉ là hero code à ông bay mà sao vậy thì kumpi pa hong piang to kisai dom na te bang ba bolwa utina kumpi pa Herod gor ta mi siam te bang in lai bu te bang on phe na hiya na ki gel khim ta ma vele china confirmation kha ana bolwa au chi ta kina Herod bang le hong curious ta kumpi khat kalal ram suma kumpi dan kha hong piang dek mo chi chia na cho ma di na kha thread hitai chu thread hong hitai chi wai zia ka lung sim pil tak maya va zong la namu chiang na hi bang amun hiya ai kira ma hi na hiya ke kia na ai bang hong hin ki kun chi zani na God se zen lai che hi ai chi na ai intention hoi lo le chu kilom hi le Herod le agenda chu nei mai te no wai chi lai na mau le ku chi na ba pai wa aksi pen zui na Jesus Christ ganan piang na kwang lum avamua abia u ke che bia worship it to divine adina ki reserve it my diama ahia respect my kumpi deva respect here why don't my hilo na worship they worship him
chỉ là chú hiện mi biểu tiền là Jesus Christ na chú thấy xiêm mới liam chỉ thấy điểm như nào mà vậy kia cái đó na gift để bằng áp giá hoa u chỉ là vậy na ở không cái giống số đấy Herod kia mà kim nó lâu đi mà mang hoa vào khi là ông già cũng bằng anh hiền amau khó làm tuang toni na apai tao anh chị này vậy lại tất cả mi biểu tiền thu pum na bằng ấy thu pum này thì liam chỉ bằng ấyอีกในตัวนั้นนี่นั่นเดียวไอ้ซาเฮโรดทูมังดีมั้ยเกลวานน้ำทูมังโคเวลเฮลตุเตทูมังดีมั้ยโคเวลได้ด้านละไปดีมั้ยเกลวานน้ำทูอาไปคริสเตียนเป็นข้าทูปูนั้นนี่เป็นไงบอลเดียวยี่เหี้ยมั้ยไว้เสียกันนั่นใหญ่บุญเตียใหญ่ดิเลมาบุญไอ้ตุ้มเสียนะบังทูปูนะอีโบรากัวเตทุลักซัวกัวอีลาวซัวสิครับอีกในตัวนั้นนี่นะDewa sama mamai, lam tua mapai ci bangge nai dia le. Labang ile sawa, what I used to do, I do them no more ci ko. It hey what more. What I used to do, I do them no more. Zani tak boleh la siam dam kita hintai ci sak mai dia le. Igen kopot dia ma bun bang zela ka di tau zeli. Zani nai tua dua. What I used to do, I do them no more. Lam tua mapai na ahia gilo na te ko gen sian na ki gen sian tua nai chi te ko ne gu nai ke le thang tat na i chi te ko ki ot sang nai chi te ko zu le kham thei te khil tuam tuam kho ve ron pia ki tuam tuam te pai sana lam tua mapai na zamina repentance si gen wa wai chu ba ahia hun pai sai na lam pi to te to non lo ni na lam pi ho iso ki le ki na ina hi sa te hi non lo dinga thu pum na la na ahia wai zia kina hia mi bil ten lam tua apai na tum to na isin the o ma hi te chu bang ahia Jesus Christ muta ka hi kichi Jesus Christ to ki tua kita ka hi kichi ama pe na ka kin na mata ka hi kichi alam tua mala pai so mong lo ma ya ki khen na chi la o mong lo Christian nai ke chi le la he so ma lai tu ka kha zealous taka Christianity bang guard zezen defensive taka om hilele e ya transformation bang maum lo lam tuam se ka pai na le om ma lo chi te kha tulai e buai na we be mo le wai zia kina bang chi bang Christianity diwa lam tuam ma pai Christianity di mo hia chi hi yai mi bil te tum to ni na zil lai tu ni na la le de wai isahi ani na ni na gen lo the lo ichia belam u te pamina ya imua luka bungni tan som le sagia avangun anaw nge tan sinangelin ahila ahil again thantau hi achia bung tan som ni na yet sukle belam sinte angel hil pang nge ya bang kimang uwa azak ziatun pathian pa toy le phat kom zerin akim nom taw ni lao le in koma angin te kilab na experience kin he bang zia ka lao e di chi le lao ke yun chi hon pan he wa zia ka wai appearance long put chu ke gu lao le hi lao le la wai ho ni nang le ken tuak le lao sim mai he mian la ka bang yang tha long put mo le no tai bo bo dingen le ki mai the le mo le uchi bang hi lai na amau bang hi wa le ichi le again thamu ya va thil mu pe nu kha thu pi no ma art centering ichi experience aba thil tu a pe no va thil mu pe nu kha thu pi lo ma thil dan teng sang thu pi zo zani na khovela thilom teng a khovel pum pi ya gam blok khat le ni bang le ham sa ki sama ma mo le khopi bang in khat flat khat 2 BHK khat 2 crores bom kia la man a le zo de le kion lo uche ki buai pi ai la ya khovel pum pi art bang ei ku ta mom ni mai ze le chu pi lo te le ile le zani nai ki no wise na sang na sang le thu pi zo hot dam na a hi da na thei siam tak te ni na a hi dan kha ina ge ma wise ya ka ya belam sing te na ngel te hil bang banga vamu
azapan bangwa bambu eyewitness sa kahita pa thupirwa wa experience Jesus to kitwa na pin thupirwa ka gen lo the ta dai di de thilo chinai tulai ko kela na enwa news ko ngalai singwa banga hiya Christian ten ithil to alel bang lam do kina ko kela payale anti-conversion laws chi kong hi ahon bol wa mun khen khara Uttar Pradesh chi kong le wa ya banga hiya Chhattisgarh chi hiya wa lam te kong hi strict ma mai na zela lu bang le tam biom ta wai hon hi to di khak ki be lam to dia kisa hiya awu chi lai na tu ni na 18 bang lai da ni dia the gospel and anti-conversion laws chi banga hiya ingai da ni ichi chiangina anti-conversion law ichi hilim chu abang tengina gen moi le it is anti-Christian. Christian te against an set na hitang mai na tangai to Asia chu Christianity ichi conversion law pa mai yale. Conversion on law Christianity on te dia. Missions law Christianity pa mai yale. Why is it that main responsibility as Christians to conversion on agenda ka conversion on ya ila kai ki khop khom cha pathian ko ki hil te bang le i tu chu a ki convert hin pian thak hi hi le ki pa boy wa au chi lai kwa hiam conversion experience nei na lo yom le wa i nei thik na ni lum put nei ko ma ki gem hi mai ai why is it in anti conversion laws ichi te ko hi bang hiya bang tenina gen mo ya mai kele politically correct dan tak mai na Christian ke bang in le mama ko hile kilom dan om le ngai le ka sa ko ke ya why sia kina ya te sia kina bang hiya a implication of ding so Christian hina sia ta thuak kina tam yong ki be lak to itam dia kilom tam lo na ichi ko hom to dia kisa ahi chi kha tu ni nai pe di no why zia kina ya belam ute banga ya los tuan de zia koma ikin na thei pi ngam non lo gum ngam non lo politically correct di tan le ko nga mi te om thei na di tan le ko nga hi mai dia iki phal bi mu hi lo wa hi dang hi tu ni na i gen wa hi ilak mama le mi chim ta khwai swa he hi khabin nai chi ka pathian bi na pathian thu gen de chi ko khai ilak mama i mai pe community chi ya mai zomi community chi ya la mama bangali mi chim ta kwai swa the mai ma bang mo te wai zia le dia ma ikim hong kong sia ikitwa hong kong sia Christian ngen ke chi hi le pathian hu holy tip chi bang ne om khol lo e ma kwa hiam khat ilak banga pathian thu kia hong yen som khat bang om le khat kum pe khol lo ama om khol ke le bang ne comfortable so le kilom chidam mi tam bi om hita din muni na yu mai wai chiang na pathian thu ki hi chi khong bang le mi tam bi fen social media khong bang le sing kha ki no ma pi ching chia ki tai hi ya ki chia om di chi khong ki hi ngai lo hi pi ching chia we will make our own decisions chi ya mai ke le poi mo lo hi ngai to hi chia bi voi lai siam nge ne voi chi ngai dan bang le a hat mama hi nai he tu ma lam ko na ka bien kha se ka as a pastor ken kon tai hi no lo ya it is on the video pathian tu ni chi bang again video ka on chi mam no lo hun so it is time to leave this church or it is time to change the pastor why ha Christian hi na ahia iset hiya bi dai mai lo ta ki ku nam ahi chi hi tu ni na igen luang ai pastor ka hi na ka hong gen ke hong gen lima hi pa bong lo ina e ke kha Christian gen ya Jesus Christ ong pian pen ama hong si na pen a ke hin kwa kinga a ke hotam na kinga hi chi pom tu te waya gin na le huan na nga ai ki chi bi dia ni na ya responsibility ha ki bang di dia hi nang le ke ki bang hi chi hi tu ni na ke le le wai isai dai mai di chi kha mi bom dan le kho vel le dan a ya e ya exclusive
truth kichi tampi religious system teng na ko kha dik ta hi kichi uchi kong kala en le adi ta hi chi dik kichi chia mi pil le bun khop tak chia bom chu bang ya ka chi tua mi geu ko chi bang le religious by go de chi ya ma wai dan le che kun mut hing bal fanatical lua lung sim ne wai wa chi na tam mai tua na kha tu lai ko ve ri nai bun ta ma on sum ma ya Himale Pathian Lai siang hui chiang takaw hille Jesu Christ hong pian na ahin kuwa hina asina athono na tam historical proof le evidence ya isa omnuma ilai siang tumuan huay na ya isa achiana akilakhian nuna bang siya takumang lo chihi tu nina iki challenge na ilay chiya ya igup lo Yai marketplace kong hiya, ay kila education hina hiya, i workplace kong hiya, ma igup lo ina ihot dam na to kisay ha hi chika inay tuanaw le om le iway kasa katebe ihot dam na sukalo piya ini chiu ka tamlua Christian din mo ihot dam na sukalo piya ini chiu ka tamlua ini om suka hi ka chinwa ma Bangsia kin Yesus Kristus na leya naon bupuletian kapa maya tahun bumdia leya naon kitay mo bolu le kin pa maya kitay mo bol ni kahir siya ucia ile chu van gamilu na dia chu iya ya le patia ni bup ngamwa you witness ngamu ha it is one true mark of conversion Christian tak tatihile ihilok chetna himai lo hiam chihi tunina kagin wa mahi Jesu to kitua tak anei khatak tak tin kha dai di de helo hi dai sang mai helo hi na sekte bang ale ku wa ya bang ya mi de simo ma pa bang pathia Jesu na pon te loina set na tum to ni na hi dam na pia wai bang kha religious leader ke kha gen nam kha mi hai thula lo na hi che kha kham dai so mo Aci dia mangha Sanhedrin lakonga religious leader tam pikipun fomna lakonga vatam ko mai dain ci order hoi kang maya suat siang wale nang le nang vele bang ja dai dia on sole ci mai court suma ka lao ci om no puma mission sekolah hebu ba khai sa khamin illustration ta na mi khamina pathian tu gen na thil mu teng khapat thian yang ti pa na dina ne ni na line praise the lord chi kha gen mun lua khat ve mi khamina ni khat sum praise the lord na chi ke le pa da ka tam bina ho sam na di popon pe di ka hi wai chen na khedap dei ma khedap min thang chi ya wai lai khedap man tam pen chi mai di na wa na dei pen kha hon pe di ka hi ni khat Praise the Lord pathian kem ki pa thu gen lo dai ni le na sat ke le na khedap dei pen on pe ri ka hi china thu chia ma bola ama le kha kisume ilele atop lama kha ki pa na dion mu tho win china to ba ki de so no lo win sin ba man chia chile sus or no sus praise the Lord a chi chile da wai dan le ni mai me gen dai di helo dai san helo bangzia thu pi lua tu ni na prime minister pa ya iki khop lai na den sia iki khop to khong sia nang personal min gen na wai li pamu dia bom ho kai china helicopter in pang khong ko hen la on escort hidung dun hen la nang to ya sing pi khom don khom ina da kal khat da kam yong tu pi le chu poi te nga gen mai the ni Achile Jesu Christ pathian nangari na bongsi nangari na bongpai wai thei chian tak athupi da na magnificence chi ya ma significance thei siam tak indai mi di de chi to kha kitwa thei angai tua lo ka hi wai zia kina bang ting kham na e bang e mong to le de idai pi lo di na hi igem di mo hi belam pu de bang ina chi hi igem no pa hi Jinglo milik lak kia hilo na elo ibang alay
thua khom na khom in quan ni tu khom chiang hiam lom dai tu khom chiang hiam khong ina wai chena sak tuang committee sung ma bangale i tu khom chiang na pathian bu te bang i ku nia ai ke kho tan vai khom ai ke bang ting khom mai ni ai ke lu so ko chi bang king ai tua na om tho ina ka mai tua ai wai sia kina ya num zui na ka ki saya belam bu te bang ina khil bu i ham phat na pe ni zoom pi mai lo lau san mai lo ina gen za zel in one pi te ke ngai lom te ke ngai set pi te ke na banga hia explicit dewa pagien haksai saka siam le ki sak lawa a context zil banga hia ngai tak le kp tu muan wai ji at least in our actions why he ki te ni ngu Israel sa het lo ni wa hi chi tu ni na igen wa ma hi na thum na ni na lai siang ko ki man bang chi bang na hin kwai zang to ni wa chia athum na ding na lai siang ko ki nga chi igen wa ma jesu bang na ki chia ahom pian na narrative te ban zek nai to le ma thai bung li na tang sa tan tang som le khan na jesu he ma ong na namuri mo hi gam da he ma ong na bang a he mi na o ma ichile food ama kha ni som li le zan som li kong khi maung ta gil ki al lo ma uchi la ya setan in banga khi ma ya swang dum te ko na gil ki al lo le pathian gil bang ki ni ngai le sa sam ne thek swak sakin na ne le chi ni mai bang ki ni pe lo mo na wai chiang ina tem tum vu ma kau ni na ai saka waya ki ban ki ke sak le chin le angil ten hom na bom ni wa hi le tual ki den na lo din na hi pathian na hi le wai se na hi in sin na pathian on hum bi tia on hum bi ke ya chi ki tes ma ni achia wai chiang ni na ano na hi waya khovel kum bi le alal na teng ai saka kamaya un le chin ya de teng na ma le khovel thili the na le house na le tes na ai khabi be loi bangin pathian tes na ya setan ina jesu tes na tom khesuk ki kesuk sak le chino na dom na ni wahi angel te le tu akide na lo ya na hi tes na e loi bangin le i chin kha ku om dina ka din tai ya isa ki pele ya on pele ai ke le chi sa ki kum ta ya on pelo ai ke le bang ya kil tuam blackmailing system chi dia ma bargaining system chi dia ma utia pathian de bol le pathian des bang le ki on kham wai ni dino wai chi jesu christ in ko ki panina mu the ding no ma aman hi ai des te ting ya zet na ya hem na te ting lai si bang chi bang ina zo wai chi le lai sian ko bang sanina ama pil na siam na ya bang yam te zang het lo ina ai ke la thin hi the na te zang het lo ina ai ke le kam siam na tu gen siam na te zang lo ina lai sian ko pathian hui ni chi na chi pathian hui ni chi na chi pathian thu kha it is enough chi jesu in ko ki pani mo achile tu ni na lai sian ko pe pathian thu ta kai hi ai ka ki ngak na ria hi ka lai on guide tu ri na hi che ki ngak song cheng na bang i lau na di i lim na di chi dia ma hon da tu bang aw ma i chi le i lak ma tum lam gam te le gen ke ya i lak ma amin gen te chi le gen te di i lak ma lai siam tam pi om ta wai ken bang a gen lu lai siam ko le ni dang lai antique ancient writings tampion even ancient writings tampion te la ka khat le la hi why chiang a ki gyam na context le why hun lai pek first century lai pek honga why culture om te a ginga ki gela ya to a 21st century om ta why sia ka relevant non lo wa hi ya ko khat kisin sana di che preaching khong teaching khong tu lai hin na di ki hin di da khong ki hin na dia ka hinon lo wa hi chi ka mai dan tam ma ta khau ma ta lai sia ko kim no lo wa hi
giặt tạm mong lo hi chỉ ngày đàn ai mà nhá vậy chuyện này lại xem thâu xin sắc na tan băng tặng na kia nó lại xem thâu in vậy khiêu na hiết chỉ để khiêu na hiết chuyện na kia lệ bằng cái hiền hate speech ít chỉ không tua tầm dùng tay lại xem thâu xin sắc này băng băng xin sắc gì đó hate speech chiang một na tua ít na này lo judgmental luar chỉ không tua tu ai mày ai quay diện thì nó lại xem thâu bề ai na băng taka zat lộc na đi toki saya khoe hôn nộp nị na đã khát yêu mà mày á chỉ là một chỉ công cái này kinh đến bằng này ra đi điểm này ito pa Jesus Christ ấy cái điều ông sĩ pa ama muan na ngay đi để cho ama một chỉ tu cả muan lệ booking complete na sa lại xem thâu bề đi ấy cái đình lệ booking mama quay sang tung nung zo le wai sang zo muan di dot din om lo hi chi hi tu ni na thei thak le ri wai sai lai sian no the superiority of the Bible ni chi ya the supremacy of the Bible ni chi ya wai hi tu ni na len kipina lai sian ko ma dot pe na nei din lai sian ko ma kipi sang din yai di khia dik lo hian chi buai chiang a lai sian tho et din yai khel na lo hian yai pom ta lo hi buai chiang a lai sian tho Kovel mi pil mi siang te su tuam te apoi mo na they have their own place apoi mo na om tham di ma de lai siang tho to te ka zen ni lo hi chi tu ni na thele le hoi isa wai se ti na hin khua zang to di na ki sang na lai siang tho na in khua bang din mun bang poi mo na ni sa ka inei sa to dia chi tu ni na ki dong le hoi sai career to isai ko ma le twilight de bang le kiom wai chen ni na naw bang le kiom i pu to diom ni to dia career to isai ko ma ngani pathian de dan bang ai yai na pin pathian de dan se khia thi na ai dia ai ke le yai na sim len pathian bin a thu pi dia ai ke le adai sak dia chi te na sanina i career choice ka a hon govern ye Christian dia mi khen khát Dubai Redeemer Church cái chi tế bằng co seminary bằng ông mai sẽ qua passport cái phòng tôi bằng này cái gì rồi yêu tu bắt tuân liên tế bằng có chi nào bằng bài yêu lên mau khá có chi nào chùa khát church planting bồn lên lên rồi ya very biblical là hiểu không ấy việc không là không còn gì nữa amau bằng khá discipleship to kisai Christ nung zui na to kisai na khen khát ina chu radical ma le samai te himale banga hiya hi chile bang hian kho khata pem de chiang bang ole akisuan na diu to kisai ko ma ngai kwa chiang bang ame waya pem na di kwa pem wa local church point at biblical church aw niya mo wai ka criteria khat wai chiang na sep na ni bang te ka buka không ngai ta khát khopi dang khata bang itale khopi dang khata pen alo tam zo hiam ai ke bang hiam hoi zo bang sim le wai lama biblical church aum ke hiam uchi tanaka amauka ki guide sakiti mai dia na decision making aka yai de ka poi mo na pia wa hiam wai se tina mabana career choice ko ni na di ai ke le mule mual to kisai ko i ko sang na ding ding tir na bol hu na mong sian na ilai sian to le i sak tuam to kisai sin sang na de bang chi bang ina i ngai poi mo thei dia wai chen na nu nga tang ga ki ngai na to kisai ko de bang ane pathian de dan bang ai bang gam ki ilai sian ko na ku ma chi te ko mi ki kai sak ding hiam chi zile pasal ka ma len ki chian takina lai sian ro mu the in no ma tu lai ko ve la del wai line ke blur de ni ki lo ni no ma blur sak de na di movement ke ba le ha ma ya hima de lai sian ko ki ke kha the siam lo ni lo lo ai wai sia ke na hi bang nai kem dik nam to yam chi ba ta te kem na to ki sai kho tang bai te to ki sai politics bang ilung lum ma ya tu nung zek khong chen ba dai ka ma bang thi long tung
to dia chi bang le ni bil to chia lum lu pi ma le ko vel ba ya i ma le wai te na ta le ilai sian ho ina ade dam te bang ta ni na ge na nei dia e Christian ki chi sap te la ka ilai sian ho bang ge na nei dia mo wai sia ki na tu ni na lai sian ho akima Jesus Christ ma bangina lai sian ho athil te ro lai sian ho kima lai sian ho muam na ma le hem na tuam te izo e na chu lai sian ho ibun ya ni ma hi i reference point ai ni to ni ma hi chi tu ni na i ge mo ma hi ali na ni na mi dang to kilem hin huwa bang chi banga hin to di bang chi banga hin kwa sang to ding hi ya mi chi le mi dang to kilem hin huwa zan to ri nai ti chia ra hi ya hi point top na le ong ta hi angel te la sak na bangina chia wai chu lu ka bung ni tan som le tum le som le li nai mo wan angel tia na ban bi bi hon na hom hom ui wa tum nu pe ra pa tian thu pi hen la le tu na ki pa pi ma mi hing te la ka lem tu lem he a chiu hi zanina pathian le mi hing ka la lem na to ki sai ge na ya yang yang te la sak na pan imu chu mi hing le mi hing ka la lem tu le ni kha pathian le da na hi da ni a hom sian ma mai bang chi da mi hing le mi hing ka la lem tu lem ni ni hi am ni chi le wa ya pathian to ki lem na pi a hom poi mo ma sa a wai pan sana ha mi hing te ka la lem tuang lem he hi chi le tu ni na the le ri wa hi sa World War I line 1914 ina thek chia ka ging ta the Christmas truce ki chia ni wa ki do we si san nai san ki swa tua German France British si chi te kong kha common frontier ne ya kha ki be to ai ku khobe pi ki do ki tua do nai chi mai ya na sama ma mai ya lo na hi ya wai dum lai na Christmas a hom hi ya bang hom chi ale ye chi le Christmas ni na nai chu opposite trends a om de kha tu ni Christmas ay to ki kapo ni China a trends jo ki panong pot he na ya no man's land is ya ma ala ya hom ki su toy na German te le English te hom chi bai bang ki bu toy na beer hom ki share to secret hom ki share hom ina carols hom sa hom ina a in address hom ki share toy na ki do zo chi anga idam lai na ki ve to ani o chi te bang family photo te hom bang ki en sak toy na bu na sang wai hi lung phai wai tak mai le ai Christmas ni alem na hi ma le ai pa mi hin hin so ma mi hin bol lem na ina so da dai ke ya 26 December on tu na ki ka mon ho ai World War I la America ke president som ni le kia na Woodrow Wilson ina pa na ke na le ki do bi khana ko ki sai nai chi le this is a war to end all wars ana chi ki do chiom no lo na di na tua kha ki do bek hot again le ko all wars are fought for peace this is no a chi le bang a chi ale while again 1914 1918 chi ver ta na bang mong le ta a chi le ki do na a be ya le be te lo kum bang za ya ong pai ton chin ana sa zo sem a tom bong ki hian ku zial ta mai no why ban bang le nasa same warfare to kisai khan nasa same kido na mi hing thil so mi hing pau kam te pansan mi hing suang to na le mi hing bola kilem na bin so dai ka wa hidan hi hom chian ma mai ai tu ni ta na ga kana kilem na kha pai to de India Pakistan de bai na fighter jet bang za ya tu lai de pon le kham le kha India de bang le ni che kha kisah pa ni kisah je Rafael fighter jets bang saya mong len tung chiang ba kha in de ko bai lom but le ki lom na om sai mai ma no uchi bang kha lim na de ki chi lai le lem lo ni na ki sa ko mai che kha mi hing de ki pai to wa hi chi kha mu the ni no mai
pathian ko kilem hi nung chu mi dang ti to le kilem dina pathian ina hom de hi kilem na ding ina ngai dam ngai ngien ki hi a hi a e de kha wai sia ka ngai dam ngai ngien hi ma ba mai ki ngai dam tua he kha hom poi mo ma mai hi chi kha tu ni nai he ni ma in sunga ki ngai dam na ding ngaum ding nga khota na le ki ngai dam na ding ngaum ni inam sunga le ki ngai dam na ding ngaum ni wai sia ki na ki ngai dam nga mi te hi ding muam chi hi tu ni na hi ki dot na a hi ngai dam na ki ngap na so efesa de bung li tam som kum le li a tu kuma i thu pi la khian na le hi a game has tham ta wan ke pi che ta lai na na nei no mun la pathian increase an wa hon ngai dam bangin no mau le ki ngai dam tu a chia a chia ya hi ngai dam na ki ngap na hi increase nei ya hon ngai dam na hi chi tu ka zana again hi human condition hi chi tu ka thu pi le why sia hi la ya pathian ina why we were sinners mi hoi la ya ite de hong si lo wa mi hian hi la ya ite ina sia da hong si ama lu chi tu ka mi dik tatina hi chi tu ka mi dik ta lo ya hong ngai dam ma de chu tu ni na e ama dum zui ki chi ke kha de kha ki ngai dam ni kha it is a mandate chi kha tu ni na thei thak le de wai isai khat be be judgmental theology se in sin tua hi ya de bang le ki pa me ma le khosak ko ma le nuam sa rum do bang le hi dia ki kim tak tua bang le ki mai the ki ma le inner feelings si dia ma ki mu the ya ki share tua tak tak di le we are all struggling ma le tu ne na tu pi ya na mi hin ahi na ta le na ki tua pi kha khatina he is fighting his own battle na thei pi lo ba ya khat suan nei chia ki he wai zia kina mi hin ma le ki he pi tua le ki sa tom lo ina benefit of the doubt it's ba me ki pi tua le ni wa ai chi long te ma na ki chi tom lo zo de mina i na to ki thei siam sem na to hin kwa sang to le khovel bang wang de lo i yang chi bang hi i ngai tua na om ma mai ni kilem na lam pi kilem thei na lam pi chu bang ne pa na te bung som le bu tan sa i nai huwa mi hin lam pi ten to pa su lung kim chiamin amel ma de na mon ama to kilem na bo ni mi dan de to kilem thei na de na poi mo ma sa chu pathian su ni pathian om da pathian ni da na khosa hile pathian ina ei figura na sekte di thei lo ma mai email ma de na san ilo yan bol sa ke pathian ai wai sia na ma lum kim sak somina ama de da ni na khosa le Christmas ko kitoni na de na ina ge pangahia odam na hin hia pi ding na kisale chi hi dunia ikichia na ahi no ma la be mi dang te ko kilem ding na kisam ichia wai ki ngai niam na ahong poi mo so lai ai ki ngai niam na bang le zo thelo ni sak le Jesus Christ na chian takai e ton thei ni na ana zo hit sa ana hino na wai se ti na tu ni lai Christian ki chi te ni ki sa tham ni panglang na ri tam bio ma hi chi tu ni i ge no pa hi tu top na a i ur pi ngam wai chu pa na hi khap na Chris nungi zui na lao le ling komin lam tuam zui ngam ding ina tang ku pa thei pi ngam ding gum ngam ding ina lai sian tho sing sang na gum ngam ding le akiniang hiang le ngai dam na hin kwa zam ding ina tu ni na sat tuam te ikichia noi yai te kha anuam hiang ai easy hiang pangiama ahi kon ke ya ahak sa le lao wai le nom ding bang zia ki chi le lao le ling ko ma sekia ding lai se ko de hon na chi ya challenges tampion risk tampion dangers bang le tampion hima le lai sian hon sin sang na ki ma ngam le chi hi ki chi a tha tham na hi lao le ling ko min na ho tam na chi tu sem hiam
ama kum tua ke no ma wa hon ut sak le hon sem sak pa pathia nai achia yai thil ma ma kim tai ama no wa hon no wa na se koi pang pan jesu ni tan phai na zo kim ve len filipite kian lai ha ma ana chia hi wai zia pina e te khat ki manina conviction nei na izo le zo lo ri pe khat wai pi masaka nei mo lo ina kisakele ya kon zo pi ni e ya na sim pa o ma hi chi khat tu ni na hei thak thak le de wai isa wai muang ina tu ni na kal swan ni na kisale chi hi ka hom chiang na a hi ani na le tom na ri na jesu ma tel ni khovela tel ni tam lo ma hau sana ya ai ke le din mun hoi zo ya ai ke le pathian ma ba le ke pathian ka hi chi ba le tam piong ko wa dik ka hi chi ba le tam piong competing cultures competing claims tam piong a hi wai te la ka hi ani mi hing mu na rana andiam pe le mai te asim mo wai pe le mai te ahong pian na dan le sim mo wai pe le te ahong si na dan le sim mo wai pe le te himale jesu hi tel ma ma ni tel ne te ni chi ikibun ikitu khana ile chi ai kumpi cyrus kichi persian kumpi ya iza khak ka dinda 300 movie chi konga bangle mu the ding no ma aman khap gam kon la ha mai ya akim le chema kingdom deu kha kha te ko kham ban nom valin ucia ka wai kingdom ma kumpi te ko kha ma royal court ka na sem ko na ko mai powerful lo ma au chi lai kingdom deu kha ta kumpi pa le kwan te kha court na sem na ko ya ato pina wai kumpi pa na se poi dan dia mu chia na he pi ha swak le ni na de sa kha le swak ai ni na ni khat kha ai kwan te mun kha da court kil kha da ding sa ka akil kha da kumpi pa ding sa ka wa do nai na sep dan ka court su na sep dan hi thu pi ka sa kon ki pa pia wai zia pina na kumpi ga mon pe ki ding hilen ke ya ni na na phang thei to pangai ya chia dong kumpi pa na ka kumpi gam ka kingdom be non pe ki bi le chin ka nei ka lam teng teng na ma hi ding na le ka phang a chia wai zoi na ya na in kwan te ni la na in kwan te ka tu le la ke ya na ka slave ba ma ma hi wa na ma di nga kon pe ki ki na kingdom ma ma te to nuang sa ta ka him kwa zam to ding na ko kha ding hi le amau te ding na phal sam bin bang hi sia dok le ye kai kwan te de ka phal sam bin su ka hin na hi ka hin na ka phal mau te ding na a chia ye don nai ka kumpi ba cyrus lung tam vuta hi nge ni ma a kingdom le pe ki ka ai kwan te le pe ki ka uchina lampia pai sa ka hi uchia pai la in kha kumpi pan azia kianga sakola tuang ma kianga hi kumpi pan agena kumpi ba cyrus thu pia sadan bang akipia zodan bang a happy na haudan te bang kingdom a thu pi dan army de thu pi dan kongola haudan kong thu pia sadan kha gena si ya na thu pi mo to bang i suatang non ke kingdom on pe ki thu pia sadan kha gena azi kha dai ni na te no ato ba lamdang sa ia isa ka gen nanon kum he pianam kum pi ba cyrus ka thu pi sa lo nei ya a chi le zi na bang ye ni am chi kum pi ba cyrus thu pi mai himalaya ma sa thu pi zo khat ka the chi kwai ta a chi le kum pi ba cyrus ko ta le din lai na kon nai ni dia ke ya dia nahin na phal nahin na gen le kaza kamitin le kamua kumpi ba cyrus bang chik te na thupi le ke ya ni na nam na thupi zo che wai se na tu ni na e te ri nga hin na hon ya sam thupi zo ya ki ngai po tha ki na ama di na ki pi ai na ama di na khal zo se chitak zo se na hin po zan ni na isale chi punya ka hon chia na hi to pan effect ina lung zui wan wai hi the chia de na on wa zo ka he ke de na ka so ni